Guys, magandang umaga po guys, no. Update po tayo sa ating operasyon guys. Yan guys. 98 feet na po tayo guys. Yan po guys, no. Siminto pa rin po yan guys. Binibiyak natin guys. So ayan guys yung ating messenger. Ayan atin yung vacuum papalabas, tapos ito naman yung ating blower papasok. Tapos ito guys, dito tayo sa yung simintong tinamaan natin guys, na tumama tayo sa tumama tayo ng 9 feet, pero yung kasunod pala guys 9 feet, sorry guys, 9 inches ang kasunod, 9 inches buhangin, tapos puro rin siminto po pala siya guys. And guys, halos mag 1 meter na po yung siminto natin na binibiyak guys, no. Pakapal po guys, yan po siya guys. Siminto po yan lahat guys. Kung alam nyo po yung mini dam guys, ito pagkakarga natin sa mini dam, puno po yung mini dam nito guys. Napakarami, no. Tapos nagkulay kalawang po yung mga siminto na yan guys, oh. Tapos ito guys, muna siminto siya talaga guys, kasi may halong muscles to guys eh. Tapos may kahoy pa. Ayan guys, no. May seals po tayo nakuha dyan. So ito po guys, karami no guys, no. Pagkaraming siminto po guys. Halos isang mini dam na po yan guys. Yung unang video natin kalahati lang. Ngayon nadagdagan ng kalahati na pagkarami po guys, no. So okay guys, bansay mga buddies. Yan. So maraming salamat po guys kay Sir Chris Sniper, saka sama kasama niya po guys, sila Sir Black Phantom, si Sir Team Commando. So ayan guys yung mga bakal guys dati. As ito guys yung cells na nasa loob ng siminto guys, no. Ayan guys, titignan natin guys, parang kalawang. So ayan, siminto pa rin po yung laman niya guys. Yung doon po to sa loob ng siminto guys, ito lang po yung laman niya, no. Tapos ayan guys, yan mga shells. Yan, napakaganda guys, no, na shells na to. So yan, napakarami po niyan guys. Tapos yan, pag ganunin mo, heart na heart yung shape. Tapos ayan guys, ito yung mga shells nga mga nakuha natin. Tapos yan guys, tapos nag-iisang guys, kahoy. Ayan guys, oh. Kahoy po talaga yan siya guys. 10 inches po ang haba nito guys, no. So kahoy na kahoy po siya guys. May bakante po yung siminto. Ito sa gitna po siya, no. Kung saan po yung dimension natin, no, sa ating detection. So doon po siya nakukuha guys. Kahoy na kahoy po talaga siya guys. Ayan guys, babaliin ko guys. Itong guys, ayan guys, oh. Ayan guys. Ayan guys. Kahoy na kahoy po talaga siya guys, no. So tanong na lang po natin guys sa ating magaling na mentor guys, no. Si Sir Chris Sniper. Salamat po sa kanya guys. Saka kay Lord guys, thank you po guys, no. So yan po muna guys, salamat po guys. Hello guys, magandang hapon po guys. Update po tayo sa ating operation guys, no. Ito guys, napakaraming simento yan guys. Kuha natin ngayon, naubos yung yan guys. Ang kasunod naman guys, ito guys, oh. Yan. Gano'n shape heart pa rin yan guys, oh. Heart shape. Ito, itong boulder na to. Tapos tayo guys eh, 94 feet na tayo guys eh. Itong malaking heart na to guys, oh. Ang guys, napakalaking heart guys, no. Tapos halong ayan, mga kahoy po yan guys. So ayan guys, no. 104 feet na po tayo guys. Tapos ito po yung
sipit ng alimango guys. Ayan guys. Klaro po no. Tapos ito na naman ay mayroong halong kahoy pa din. So tinamaan natin sa 104 feet guys. Ayan kahoy. Ayan guys, kahoy na kahoy. Kasi ito mga shells guys. Ayan. Mga bagong mukha na shells na to. Kulay dilaw. So, yan guys. So ito po yung shells na bago nating kuha guys. Yan guys. Puti na puti. Atin nilinis guys para makita nyo na galing po talaga sa ilalim. So yan guys no. Ito yung mga shells na to guys. Mga bagong kuha ngayon lang po guys. So, yan po yung nakaraan. Tapos ito po guys oh. Ito yung simento na 6 inches na. Ayan, may butas na naman po siya guys oh. Ayan, kita mo butas guys oh. May butas po siya guys. Simento po yan guys. Bro, pasuyo ng chemicals bro. So yan guys. Kasi ito yung simento na ginawang parang pagong. Ganunin mo guys, anong bird's eye view na guys. Maya na bro. Tapos ayan guys oh. Pagkahaba ng buntot na yan oh. Parang ginawang ulo, mga paa. O anong bird's eye view sa guys. Simento po to guys. Ayan guys. Pag ganunin mo yan, parang pagong. Ito yung tiyan, ito yung ulo, kamay o paa. So ayan guys, buhusan natin guys para makita nyo guys. Ngayon bro. Ayan guys no. Simintong siminto po siya guys. So ayan guys, klaro. Guys, ito po yung mga relevant marker po na nakukuha natin guys. So ayan guys. Simintong siminto po siya guys na kalaking heart. So ayan guys, maraming salamat po guys. Ampat po sa ating magaling na mentor na si Sir Chris Sniper. Sa kanyang kasamaan din po guys, Sir Black Phantom, Sir Team Commando. Guys, ganoon na po karami yung ating mga simento guys no. Bansay mga buddies. Bansay. Okay. Ayan guys, timber na naman po tayo guys matapos mag-clearing to guys eh. Clearing po natin guys, 104 feet po tayo guys, ayan. Clearing po tayo guys para mag-timber. Guys, thank you.